by age. Ano na? Una madi. Una ka mali. Yang ano ako last. May age mo kaya ni. Hindi ka marisa. Sige. Which nutrient is the main source of energy for the body? Main nutrients. Nutrients nga. Good for the body. Main source. Main source for the body. Question naman ako ni last time. Gani. Gani, nalimot ako. Namo na. Di. Ang ano? Nutrients. Carbohydrates. Very good. Uy, last ka mas. May age man kaya. Ano ko lahin? Which vitamin is known as the sunshine vitamin? Alok sa iyo mo. Vitamin Kiko sa iyo mo. Abi no ang answers ba ko? E. Wrong. Hala din. Sunshine vitamin oy. Ops, ops. Klak, klak. Wrong. Vitamin D. Very good. Which mineral is essential for strong bones and teeth? Yay! CA ang kuan. Which system in the body is responsible for fighting infections? Hala pa Which? na. Alok sa iyo My gosh, nagbalik ra ang question. Bali. Which system in the body is responsible for fighting infections? Ano to gani naman? Ako, sa'yo na. Ay, Ay, join ba niyan? Ha? Look para to. Oh, taga ikog kuan clean. Nga Dili. kasi ako pinakauna ra. Ay! Ay, Ay, ay. Ay. ay, god, imuhang system. Ano nga? System. Ay. Limot ko. Ah, Isa magbasa. na. Pagpapay. Box. Fight infection man to, no? Pagdarong sa mabay? Infection system. Hindi mo man sila niyan. Kay kanina kay white blood cells man to. Ayaw, ayaw. Mo fight ang infection. Oh. So, gani. Kani immune system ay ko sa to kanang system man. Oh? Ay. Oh my God! Ay. Imo nang isulti! Ha? Imo nang isulti! Kasi ay. Imo nang isulti! Ano system? So ko nga system. Immune system. Oh! Kani! What is the normal body temperature in Fahrenheit? Hala, foreign. Gani, di ba? Nag-reach ka kanina. Siya pwede Fahrenheit. Tessa. Mau na. Kasi yung na, boss. Ako. 100. Wrong. Ako. Wala ko na. Wala ka? 72. Wrong. More confident. Ano? Confident. Ano na yung formula? Dinig ako. Uy, bakit? Ay, usap! Usap! Ayaw. Hantag ko pa. 70 plus. Wrong. Formula? Unsa day na ma'am Jai? Normal body temperature in Fahrenheit. 75. Sayop. Ako, one set up ha. Ikaw ba? Hima ka? Oh, ikaw, Mama Marisa, ano sa answer? 132. Wrong. The answer is 98.6 Fahrenheit. Oh, sige, okay. 98. Kelvin be. Palaban man di ay. Which type of fat is considered good fat and can help lower cholesterol? Lipids. Wrong. Ay, di ay. Fatty. Fat man, what type of fat? Fatty liver. Sama sa pot. What type of fat? Sige, paglinya na. Paglinya sa agod mo? Hindi nga gano'n. Gasirkol manuhan mo. Ito paglibot para dili magubang linya. Otro na O, dito na libot Ay, na. ako mali. Asa mo Sino ba? ba una? Try na kung answer ko. Palag sa'yo. Sa type of fat? Gwapo mo diri guys. Si Taro nga, smile. Balag, di ka plus answer, smile. Ah. Di man ni siya beauty pageant. Go. Kuha mo ni siya. Type of Quiz fat kay... Sino nila yung mga fat? Tulo naman ang kaklase. Again, which type of fat is considered good fat and can help lower cholesterol? Ah, kuan. 1. Ano sa Gojay? Two. Kanang... Patay may clue dyan. Ah. Lisod man. First letter. Gaya kag mga kiklo, Mama Marisa? You. Unhealthy You ang sugod? Mm. Nagduduha na mo sa answer. Human. Fat. Good fat. Unhealthy. Wrong. Next letter. Abi First kayo. letter si Abit. Wala na ilang clue mo. Lisura pa rin mo clue. Asa ba nila yung lahat ng mga akong yata Dati question nga na. Fat. Type
Which type of fat is considered good fat and can help lower cholesterol? Ay, ako! Balik ko! Ay, paghilom. Balik ko! Wala na. Eh, wala na yung chance. Answer, kung dili Oh. sa answer, ha? Kaya ko sa'yo pragapon. Overconfident yun. Kaya ba't kung dili kaya, ayaw pugsa. Ako! At least, gawa na una. Sakit ang tiyan ninyo. Wala. Oh. Sige, wala. Ikaw mali. Hmm? Ikaw na aka. Wala. Ikaw. Wala ko. Unsaturated. Very good. Unsaturated fat. Oh, balik sa talay. Oy, Taro nga. Padali. Lagsik. Sakto na ikaw ka. Di ba mamura ka na siya LDL fat o unsaturated? Pareha mo ba? Saturated o unsaturated. Mamura siya low density lipoprotein fat. Amoy, ayun, buta na sir. Mamaya pa ko tayo ng kurusya, oh. How much water should an average adult drink per day? Glasses. Eight Okay. glass. What is the most important meal of the day? Breakfast. Okay. Oh, easy round. Which exercise strengthens the heart? Type of exercise. Cardio. Very Ah, good. Kla, oy! Heart, good, heart, good. Heart, good cardio. Lalo mag-stroke. What is the function of red blood cells? Nay, kasayo. Buta di cancer. Ang pana. Ano, sagot ka na may momental blood. Eh, buta. Red blood cells is... to carry food and oxygen to the different parts of the body. Okay, carry oxygen throughout the body. Nutrients. Kani Sir Avet, kabalo sila ni ikaw ra wala. Which disease is caused by a lack of vitamin C? Isa ha? Nalimot na ning uban ani. Sulit to that. Kabalo. Kabalo na siya. Scurvy? Very good. Na. What Ay, does namin- BMI stands for? BMI? Ah, Right, rajud ko. Lentils, sige. BMI. Ay, wala na kayo BMI. Ha? Wala na ako, i-report report na. Body. Kasalanan na. Dili man sila. Biomet. Body mass index. Sakto. Nga, formula saan pagkasalinay. Kabalo ko ba sinabi ko? Biometrics inspection? What is the primary function of the kidneys? Kidney? Kidney. Heart type to. Kidney. Wala, nagkahawa na niya. Heart type. Pwede rin mo Oh, sige, Bisaya ah. Ay, wala Ano, Bisaya? English, John. English ang question, English ang answer. O, sa laon ng dugo. Og, another, trabaho niya. Aside sa laon niya ang dugo, sa pamailain. Or aside sa laon niya ang waste sa dugo, sa pamailain. Pwede ilahan na po. Oh, sige, next. Sige. Filter waste from the blood and... Filter and producing urine. Very good! Produce urine! Wala siya ka na waste product. Wala siya sa itong body. Wala na mag-produce. Wala na siya Punta na lang puno, sinarin ng puno. Bakbak na lang puno para sakto sa answer. Kagano'n na puno. Linot din ng educational. Okay, next. Which neurotransmitter is responsible for regulating mood and is often linked to depression? Neurotransmitter? Responsible sa pag-regulate sa atong mood and often linked to depression. Clue ha, letter S. Ay, kasayo na. Kablo ka na. Neurotransmitter? Oh. Signal? Wala, ako niya. Stimuli. Wrong! Sakit ako. Sakit ako. Which neurotransmitter is responsible for regulating mood and is often linked to depression? Stimulus. Wrong. S? Letter S. Oh. Ah! Huy! Wala ka, uy. Ano man? Neurotransmitter. Pila ka word? Uy, mayroon di bata Two siya. words? 2 words? 9. Mayroon di Word, bata 9 siya. words. Pila ka word? Pila ka Ay! letters? Letters. One word, there are 9 letters. Letters? Eh, so good. Ito mo, hindi na una. Wala ka niingon, sakto. Ano ko na una?
Stem cells. Wrong. Substance. Wrong. Says. Wala na? Spinal cord. Wrong. The answer is serotonin. Serotonin. Oy, May tuyok naman. Kaya baka ito magkwento ba? Ako na po yung sugot. sige, bakit sunod? Which condition is characterized by the loss of bone density, making bones fragile? Osteoporosis. Very good. Timing ni mo. Timing. What? Mura siya bright kay matong nila basayon man. Mura siya bright. What is the recommended daily intake of fiber for adults? Pila ka grams? Wrong. Fiber. Oh, From na kong kwinta, eh. 50 grams. wrong. 55 grams. Wrong. 90 grams. Wrong. Takasa. Lower the lower. 40. Sayop. The answer is 25 to 30 grams. Ipatuyo pa na minimo. Lower man. Sige na, ikaw ang pinaka... Humana.